Ang ABS-CBN Foundation, Bantay Kalikasan ug ang probinsya sa Bohol, nagtambayayong pagmintinar sa duha ka watershed sa probinsya. Si Viralay Lasam sa detalye. Formal nang gilusad ang pakigalayon sa DENR, probinsya sa Bohol ug ABS-CBN Foundation, Bantay Kalikasan sa pagbantay sa Abatan ug Lobok watershed. Dini sa lungsod sa Lobok, kipirmahan ang Memorandum of Agreement sa kasabutan. Let us work together, unite as we are being united for this project that would serve our generation and our future generation. Sa Batang River, malinis, malinaw, kailangan manatiling ganyan yan. Yang Lobok River, dapat manatili itong ganito. Ang tunay na yaman ng ating bansa ay nasa ating kapaligiran. Pasalig ni Gina Lopez, Managing Director sa ABS-CBN Foundation, ang pag-rehabilitate sa duha ka watershed ug pagpanalipod ini. I wanna help you because I feel that in your victory comes the victory of a vision, which I think should be the vision for the country. So we will help you all the way. We have Val Mendoza. He has 30,000 hectares to his credit. Sud sa unom hangtod 8 ka buwan una mahanay ang watershed management plan. Office of the Governor hereby declares as adopted son of Bohol. Atul sab sa MOA signing, formal nga ginganlang adopted son of Bohol si DENR Secretary Lito Atienza. Viralay Lasam, ABS-CBN News, Lobok, Bohol.